बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िया नियाज़ है, मिसेस कर्नल ज़फ़र, और 2007 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं बोलो कश्मीर न्यूज़ चैनल की वसातत से अपने कश्मीरी बहन भाइयों से मुखातब होना चाहती हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर को एक टॉर्चर सेल बनाकर रख दिया गया है, एक जेल बनाकर रख दिया गया है। 9 लाख फ़ौज हिंदुस्तान ने वहाँ पे मुसल्लत कर दी गई है और 70 लाख जो कश्मीरी हैं उनकी ज़िंदगी अज़ाब में डाल के रख दी गई है। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास अदवियात हैं, ना दुनिया तक उनकी रसाई है। उन मासूम नहते कश्मीरियों का कसूर क्या है? सिर्फ़ ये कसूर है कि वो अपना हक़ चाहते हैं। मैं यहाँ से इस चैनल की वसातत से अपनी आलमी बरादरी से और ख़ास तौर पर जो उम्मत मुसलमा है उनसे मुखातब होना चाहती हूँ कि खुदारा आप इस बात पे, कश्मीर की आवाज़ पे या कश्मीरियों के हक़ के लिए खामोश क्यों हैं? अभी तक आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि कश्मीर के अंदर कश्मीरी बच्चों पर, हमारी बहनों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। ख़वातीन की इस्मत दरी की गई है। वहाँ पे वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारा लहू है, तो फिर हम खामोश क्यों हैं? और मैं उम्मत मुसलमा से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आज आप खामोश रहे तो वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान, मोदी और आरएसएस के जो गुंडे हैं, इनका जो मिशन है वो पहला उनका हदफ जो है वो कश्मीर है, फिर पाकिस्तान है, फिर ईरान है, और वो पूरी दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म करके रहेंगे, क्योंकि उनका हमेशा से नज़रिया यही रहा है। उनकी जो सियासी उनकी हिस्ट्री है वो आप सब जानते हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को किस तरह शहीद किया। वो हिंदुस्तान से ना सिर्फ कश्मीर मुसलमानों को, बल्कि वहाँ से जो दूसरी अक़लीतें उनकी सिख बरादरी है और दूसरे हैं, उन सब को भी वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। अभी 5 अगस्त को आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को 35A को ख़त्म करके 370A को ख़त्म करके वहाँ पे कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजिंग्स करने की कोशिश की गई है, कश्मीर की हैयत को बदलने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे कश्मीरियों के जज्बों को कभी भी रोंदा नहीं जा सकता। इस आवाज़ को जितना दबाया जाएगा ये आवाज़ उतना ही उभर कर सामने आएगी। अभी मैं यहाँ से अपने, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मैं इस फोरम से बोलो कश्मीर न्यूज़ चैनल के वसातत से इमरान खान साहब की बहुत मशकूर हूँ कि आपने डे 1 से यही कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ और मैं कश्मीर की आवाज़ पूरी दुनिया में लेकर जाऊँगा। अभी कल भी आपने मुज़फ़्फ़राबाद में यही कहा। हम आपको सलाम पेश करते हैं और कश्मीर की बेटी होने की हैसियत से मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन खान साहब, एक चीज़ मैं आपको भी एक बावर कराना चाहती हूँ कि मोदी और हिंदुस्तान और आरएसएस के गुंडे, इनका नज़रिया जो है ये हमारी अमन की ज़बान को, हमारी मफ़ाहमत की ज़बान को और हमारी नरमी की ज़बान को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि इन्हें हमें वही सबक सिखाना होगा जो 1965 में सिखाया था, 1999 में सिखाया था। इनसे हमें इनके ही लहजे में बात करनी होगी। मैं खैर मकदम करती हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी और ख़ान साहब का भी, कोई वो हमारी दुनिया में एक आवाज़ बने हुए, क्योंकि 70 सालों से एक सच्ची बात मैं करना चाहती हूँ कि तमाम जमातों ने इस मसला कश्मीर को सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल किया है। कभी भी इसके लिए सीरियसली एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ मसला कश्मीर कश्मीर का, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मसला रहा है, जबकि अभी जो सूरत हाल है उसमें हम खान साहब के भी और जितनी भी आला क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मैं आप सब की मशकूर हूँ कि आपने इस मसले को आलमी सतह तक उजागर किया कि तमाम दुनिया ये मानने पर तैयार हो गई है कि मसला कश्मीर सिर्फ कश्मीर का और पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये अक़वाम आलम का मसला है। अभी मैं यहाँ पर अपने नौजवानों को बोलो कश्मीर चैनल की वसातत से एक पैगाम देना चाहती हूँ, जो कि मेरा दिल था कि मेरी ये आवाज़ आप लोगों तक जाए। वो ये है कि डरने की कोई बात नहीं, हम एक बाहिम्मत कौम हैं और हमेशा कलील मुसलमानों को कसीर तादाद दुश्मनान दीन पर फतह नसीब हुई है। हमारे पास तादाद कम हो, हमारे पास हथियार कम हो, हमारे पास असला कम हो, लेकिन हम जज्बा अमानी से सरशार हैं।
میں آپ کو یہاں پہ بچوں اسپیشلی اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں، انہیں یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مارکے کیے ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اگر حضرت علی کی بات کروں تو حضرت علی جب تلوار لہراتے تھے تو ان کی تلوار کی آواز سے سینکڑوں دشمنان دین واصل بجہنم ہو جاتے تھے۔ محرم الاحرام میں شبیر ابن علی نے جو صبر و استقامت کی مثال قائم کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم سپاہی محمد بن قاسم کے ہیں، ہم طارق بن زیاد کے سپاہی ہیں کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اپنی کشتیاں تک جلا دیتے ہیں۔ پھر اگر تاریخ بہت دور نہیں گئی تو اگر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کروں تو انہوں نے اسی مودی، اسی RSS کی جو تنظیم تھی یا ہندوؤں کا جو نظریہ مسلمانوں کے بارے میں تھا، کیونکہ انہیں کیا مسئلہ تھا، وہ ہندوستان میں ہندوؤں کے مسلمانوں کے سفیر تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی سوچ کو پرکھا، ان کی نیت کو جانچا کہ ان کی نیت تو مسلمانوں کے لیے خراب ہے، تو انہوں نے اقبال کی سوچ کو، اقبال کے خواب کو 1947 میں شرمندہ تعبیر کیا۔ یہ ہندوستان کیوں بھولتا ہے ان باتوں کو؟ اس کو اچھی طرح سے یاد ہے اور اسی ڈر و خوف کو لے کر یہ کشمیر پر مسلط ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب ہندوستان کی تباہی کا ہمارے سامنے نزدیک ہے، بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے اور یہ تباہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس چیز کا اعلان کیا گیا تھا غزوہ ہند کا، کیونکہ جنگیں کسی بھی اچھی علامت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم پہ ایک جنگ مسلط کر دی جائے گی تو کیا ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب غزوہ ہند کا وقت ہے۔ سب میرے کشمیر کے، پاکستان کے اور جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را ہر وقت تیار رہیں کہ آپ پہ اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ مت ہوں، کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں اور آپ یہ بتا دیں کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے امن کا پیغام بھی دیا، محبت کا پیغام بھی دیا، مساوات کا پیغام بھی دیا، لیکن جب جہاد کی ضرورت پڑی تو جہاد کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو میں اس پار کشمیریوں سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے کشمیری بہن بھائیوں، جو آپ مقبوضہ کشمیر میں ابھی آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پورے کشمیر، آزاد کشمیر کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ساتھ دنیا جہان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ لوگوں کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ ہر دور میں یزید گزرا ہے اور ابھی ہندوستان کا یزید مودی ہے اور ہم حسین کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حسین ابن علی آئیں گے اس دور میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو فتح نصرت نصیب ہوگی اور آپ سکون سے آزادی کا سانس لیں گے انشاءاللہ۔ بولو کشمیر نیوز چینل کی شکر گزار ہوں اور مجھے یہ فخر ہے کہ یہ بولو کشمیر نیوز چینل جو ہے دنیا میں ایک سچ کی آواز ہے، کشمیریوں کی آواز کو لے کے چل رہا ہے، اور آپ کشمیر کھل کر بولے گا، اس سلوگن کے ساتھ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔